नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जाणा। वर्षा को नहीं आसला बड़ खबर। पश्चिम केन्द्रीय एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे। या प्रभाव में 15 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान पक्षर सूचना दी जाइए। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खर्दा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, रायगढ़ आदि जिले में वज्रपात सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। ए समस्त जिला को पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जाइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चाषी पंजीकरण को नहीं आसला बड़ खबर। खरीफ ऋतु धान संग्रह और चाषी पंजीकरण को नहीं प्रेसमिट करिसेंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश क्रमे खरीफ ऋतु धान संग्रह निमंते जारी प्रक्रिया अभिवृद्धि को वृद्धि करा जाइछे। एही पंजीकरण प्रक्रिया गत जुलाई 19 तारिख आरंभ होइथिबा बेले यह चलित मास 20 तारिख पर्यंत धार्य करा जाइछिला। मात्र चाषी मानक स्वार्थ और अनुरोध क्रमे एही अवधि को वृद्धि निमंते पश्चिम ओडिशा जनप्रतिनिधि माने मुख्यमंत्री को साक्षात कर ए संपर्क में अवगत कराइबा परे मुख्यमंत्री एही अवधि को वृद्धि करिसेंती। चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। बुला कुकुर मानकर बंध्याकरण। राजधानी रास्ता रे बुला कुकुरर आतंक। केतेबेले दुर्घटना तो आउ केतेबेले गड़े गड़े कामुछंती। राति तो स्थिति संगीन। दिनकु दिन बुला कुकुरंकर दौरात्म्य बढ़ी चलीछे। तेणु चलित वर्ष मे मासरू कुकुर बंध्याकरण कार्यक्रम आरंभ करिछि बीएमसी। वर्तमान सुधा 1449 कुकुर बंध्याकरण कर 25 और 27 नंबर वार्ड रे यह कार्य संपूर्ण शेष हो जाइए। 51 नंबर वार्ड रे बंध्याकरण चली। सहर समस्त वार्ड रे थिबा बुला कुकुर बंध्याकरण करने को निष्पत्ति नहीं बीएमसी। केवल भुवनेश्वर नुहे सारा राज्य में बुला कुकुर आतंक चिंता बढ़ाऊे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आउ मुंड उपर झुलबनी बिजुली तार। आ मुंड उपर झुलबनी विद्युत की टेलीकॉम तार। ब्रह्मपुर सहर हेब केबल मुक्त। एने विद्युत वितरण संस्था एवं टेलीकॉम कंपनी को कड़ा चिठी लिखिं महानगर निगम। माटी तले जीव केबल एने ब्रह्मपुर महानगर निगम योजना करुछन्ते। खूब शीघ्र चूड़ांत हेब रूपरेखा। सहर सारा जुआड़े देखिबो मालमाल तार। विद्युत वितरण संस्था ठारू नहीं टेलीकॉम संस्था जाए समस्त को केबल मुंड उपर झुलुचे। केउठी कांथरे झुलुचे तो केउठी खुंटरे गुड़ा होइछे। जहां नहीं विरक्त प्रकाश करिसेंते ब्रह्मपुर महानगर निगम कमिशनर। चलो देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। ई श्रम कार्डधारी आसला बड़ खबर। ई श्रम कार्डधारी विषय में कथबार्ता करने गले वर्तमान ई श्रम कार्डधारी को समस्त सुविधा उपलब्ध होगा जाउछे। जहां आपण समय समय लाभ उठाई पारिबे। जदि सरकार योजना को देखते तेबे एही योजना सहित जड़ित लोक मैंने प्रति मासरे 500 टंका व्यतीत आहरी अनेक सुविधा पाइबा आरंभ करुछन्ते। जदि आपणकर एक ई श्रम कार्ड अच्छी तेबे आपण प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अधीन 2 लाख टंका पर्यंत बीमा कभर पाइबा आरंभ करेंगे। यह योजना द्वारा अनेक लोक उपकृत होउछन्ति। यदि कौन श्रमिक दुर्घटना मृत्युवरण करते ताहले तांको परिवार 2 लाख टंका पाइबा आरंभ करते। जहाँ साहाय्य अनेक लोक उपकृत होउछन्ति। सहित जदि से व्यक्ति विकलांग अटंती तेबे 1 लाख टंका मिलिबो। एवं ई श्रम कार्ड थिले आपण को घर निर्माण में सहायता भाव में यह योजना अधीन टंका प्रदान कर सहित ई श्रम कार्डधारी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनार प्रत्यक्ष लाभ मिल पार। जदि आपणकर एपर्यंत ई श्रम कार्ड नाही तबे आपण माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई याकू तैयारी करि परिबे। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। आसिला बड़ योजना प्रति मासरे मिलिबो 5500 टंका। डाकघर संचय योजना गुड़िक सारा देश में बहुत लोकप्रिय। विशेषकर गरीब और मध्यवित्त परिवार मध्य अत्यंत लोकप्रिय। यार मुख्य कारण होउची स्थिर रिटर्न सहित सुरक्षित निवेश। एथिरु गोटे होउची पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना जो निवेश करिवार गोटे मास पर सुध टंका आसीबा आरंभ हुए। ए मासिक राशि गोटे अकाउंट सर्वाधिक 5500 टंका पर्यंत होई पारे। POMIS एही योजना होउची एक स्वतंत्र मासिक आय योजना जहाँ केवल पोस्ट ऑफिस माध्यम उपलब्ध। यह योजना अधीन निवेशक माने प्रति मासरे 7.4% प्रतिवर्ष सुध हार एक स्थिर राशि पाई थांती। जदि जने एक खाता धारक सर्वनिम्न 9 लाख टंका निवेश करती तेबे तांको प्रति मासरे 7.4% सुध हार 5500 टंका मिलिबो। अन्य पक्षर जदि एक मिलित खातार सर्वाधिक 15 लाख टंका निवेश करा जाए तेबे एही परिमाण प्रति मासरे 9250 टंका मध्ये होई जाई पारे। तो एथिरे अधिक जानिया पई आपण माने निकटस्थ
ଡାକ ସେବାରେ ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପାର୍ବଣରେ ମାଗି ପାରିବେନି ଦାଦାବଟି, ମାଗିଲେ ହେବେ ବନ୍ଧା। ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ତାହେଲେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଏଭଳି କିଛି କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଟକ ପୁଲିସ। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମାତ୍ର 3 ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଏବଂ ଅମାନିଆ କମିଟିକୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ଏଭଳି ନୀତି ଆପଣେଇଛି। ଏନେଇ କଟକ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ କଟକରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାସହ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଆସିଲା 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଲିଫ ବାବଦକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିପୂରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ପାଣି ବିଶୋଧନ ଅର୍ଥ ବି ପଠାଯାଇଛି। ଘର ନଷ୍ଟ, ଲୁଗା, ବାସନ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜମି ହରାଇଥିଲେ ସରକାର ଦେବେ ଜମି, ନଦୀ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦାନ ବି ସାଜିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଦେବୀ ନଦୀ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦକ୍ଷିଣମୁହାଁ ହେବାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବହୁ ଗାଁର ଚାଷ ଜମି ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୁଣା ନଦୀ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବହୁ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ବାଙ୍କି, କୁଚପାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଚାଷୀ ଜମି ନଈରେ ପଶି ଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଷ ଜମି ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବେ ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜମି ହରାଇଥିଲେ ଜମି ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହେବନି ହରିଜନ ଶବ୍ଦ। ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ହଟିବ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ। ଏଣିକି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ହରିଜନ ଶବ୍ଦଟି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ, ରେକର୍ଡ କାରବାର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପ୍ରଶାସନ, ବିଭାଗୀୟ ନାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 341 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିସୂଚିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶବ୍ଦ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଇଂରାଜୀରେ ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁବାଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। କାରଣ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସୁନା ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦି ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁନା ଉପରେ ଭାରି ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା ଏପରି ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପେନସନ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେନସନଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଇପିଏଫ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ନୂଆ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ଆଣିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ଇପିଏସ୍ ଜରିଆରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହଟାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପେନସନ ଯୋଗ୍ୟ ବେତନ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ପେନସନ ହିସାବ କଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ସୀମା ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ 60% ଶିଶୁଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 32,48,632। ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 12,73,211 ଜଣ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 5 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ମାତ୍ର 9% ଶିଶୁ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। ନବଜାତ ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 13ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୟୁଆଇଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ କମିଟିରେ ବୈଠକ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବହି ନିଅ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆସିବ ଅଧିକ ମାର୍କ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବହି ଦେଖି ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା। ଲାଗୁ ହେବ ଓପନ୍ ବୁକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ବହି ଓ ଖାତା ରଖି
परीक्षा देवे छात्र छात्री जहाँ सत होगा जाऊँगी। परीक्षा केन्द्र में पिलामाने बही सह लाइब्रेरी मटेरियल नहीं पारे। आ परीक्षा समय उत्तर लिखापी यार व्यवहार करें। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। स्कूल ले चलला अश्लील फिल्म। क्लासरूम रे चलला अश्लील फिल्म भाइराल है वीडियो। मध्यप्रदेश राजगढ़ सुथिलिया रे थिबा प्रधानमंत्री श्री सरकारी बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय पक्षर एक लज्जाजनक घटना सामना को आसी। छात्र माने स्मार्ट क्लास रे अश्लील वीडियो देखा मिलता। यह एक वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होगा पर शिक्षा विभाग में हईचई सृष्टि होता। स्कूल प्रधान शिक्षक ए विषय स्पष्टीकरण दे कहते जे ए वीडियो वर्तमान नुहे, यह प्राय 8-10 मास पुराना। वीडियो भाइराल होगा पर जिला शिक्षा अधिकारी 3 जन प्रधान शिक्षकों एक दल गठन कर तदंत को निर्देश देइछन्ति। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सरिला कैबिनेट बैठक। राज्य कैबिनेट रे 7 प्रस्ताव बाजिला मोहर। कैबिनेट बैठक पर सूचना देले मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा। 38 आधुनिक मंडी निर्माण करेंगे सरकार। एथिपाई 300 कोटी टंका खर्च करा। आरएमसी 150 कोटी टंका खर्च करिबो। राज्य सरकार 2 वर्ष में 150 कोटी देवे। मंडी गुड़िक स्टोरेज सुविधा रहिबो। धानर क्वालिटी टेस्टिंग सुविधा हेबो। राज्य खोलिबो 7टी नर्सिंग कॉलेज। संबलपुर 24 घंटिया प्राणी प्रकल्पर अनुमोदन मिली। विमान मरामती केन्द्र खोलिबा निष्पत्ति निया जायछि। संग्रहालय परिचालन पई कैडर नियमावली को अनुमति दिया जायछि। नुआ नुआ म्यूजियम प्रतिष्ठा करने को निष्पत्ति निया जायछि। सहरांचल रे एलईडी लाइट मध्ये व्यवस्था करा जिवो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य खोलिबो 38 आधुनिक मंडी। राज्य सरकार चलित खरीफ ऋतु में विभिन्न जिले में 38 आधुनिक मंडी खोलिबे। कैबिनेट रे यह प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। यह मंडी गुड़िक चाषी माने विभिन्न प्रकार सुविधा रहिबो। विश्राम, पानीय जल, शौचालय, पार्किंग इत्यादि एथिरे शामिल रही। यह द्वारा चाषी मानकु भल सुविधा मिल पारिबो। यह प्रकल्प में मोट 300 कोटी टंका खर्च हेबो। एथिपाई आरएमसी 150 कोटी टंका खर्च करिबो एवं राज्य सरकार 150 कोटी टंका खर्च करिबो। राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण बैठक में 6टी विभाग में 7टी प्रस्ताव उपर मोहर लगी। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एणिक छुट्टी दिन में हम चाषी पंजीकरण। टार्गेट पूर्ण हो पार चिंता प्रकट कर समवाय विभाग। जहाँपर रविवार और छुट्टी दिन में ऑफिस खोल निर्देश दि जाइए। सकाल 8 रु राति 8 पर्यंत पंजीकरण कर। अगस्ट 20 तारिख में सर खरीफ चाषी पंजीकरण। तेबे ता पूर्व टार्गेट पूर्ण करने निष्पत्ति नहीं विभाग। एवं भी बहु जिले में 50% टार्गेट पूर्ण होना। एपर्यंत 11,30,128 चाषी पंजीकृत होती। गत वर्ष 17,72,347 जन चाषी पंजीकरण करथिले। तो सारा दिन बछा बछा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया आम चैनल को सब्सक्राइब रखु और आम वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। धन्यवाद।